Le dernier jour d'un condamné, chapitre 6. Je me suis dit, قلت في راسي, puisque j'ai le moyen d'écrire, madame عندي الوسيلة ديال الكتابة, pourquoi ne le ferais-je pas? علاش ما نكتبش? Mais quoi écrire? ولكن شنو غادي نكتب? Pris entre quatre murailles de pierre nues et froides. مسجون بين ربعة ديال الجدران ديال الصخور العارية والباردة. Sans liberté pour mes pas, ما عنديش حرية للأقدام ديالي الخطوات ديالي. Sans horizon pour mes yeux, ما عنديش أفق للأعين ديالي. Pour unique distraction, باش تنفوج على راسي, machinalement occupé, alien, مشغول, tout le jour اليوم كامل à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre. تنتبع الخطوات البطيئة ديال داك الشعاع ديال الشمس اللي هو أبيض que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre اللي كيدخل من الفتحه ديال البوابه وكيتطبع في الحائط هو تيتحرك وانا تابع التحرك ديالو. Et comme je le disais tout à l'heure وكما قلت لكم قبيله, cela seul avec une idée, وحيد مع فكره, une idée de crime et de châtiment, فكره ديال الجريمه وديال العقاب, de meurtre et de mort, ديال القتل وديال الموت. Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? واش انا عندي شي حاجه نقولها انا اللي ما بقى عندي والو ما يدار في هذا العالم. Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri, واش نلقى في هذا العقل الدابل et vide والفارغ qui vaille la peine d'être écrit, اللي يستحق المعاناه انه يتكتب. Pourquoi non? علاش لا? Si tout autour de moi il a كل شيء حولي et monotone et décoloré, ممل وفاقد الألوان ديالو. N'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? واش ما كاينش في الأعماق ديالي واحد العاصفة, واحد المقاومة, واحد التراجيديا؟ Cette idée fixe qui me possède, هاد الفكرة هادي الثابتة اللي كتسكنني, ne se présente-t-elle pas à moi à chaque heure? واش ما كتقدمش ليا في كل ساعة, à chaque instant في كل لحظة, sous une nouvelle forme, على شكل جديد, toujours plus hideuse et plus ensanglantée, ولكن دائما كتبان أكثر بشاعة وأكثر دموية, à mesure que le terme approche. قال لك كنحاول نقرب بالكلمات. Pourquoi n'essayerais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? علاش ما نحاولش نقول لراسي, d'accord, tout ce que j'éprouve, داكشي اللي كنحس به de violent, العنيف, et d'inconnu والغير المعروف, dans la situation abandonnée où me voilà, في هذه الحالة اللي متخلى عني فيها. certes, بكل تأكيد, la matière est riche, المادة اللي غنكتبها فهي غنية, et si abrégée que soit ma vie, ولكن الحياة ديالي المدة ديالها قصيرة. Il y aura bien encore dans les angoisses, قالك باقي من دابا الإعدام ديالي غادي نعيش البؤس, les terreurs, dans les terreurs غنعيش في الخوف, dans les tortures في العذاب qui la rempliront, اللي غادي يملئوا الحياة ديالي. De cette heure à la dernière, من هاد الساعة حتى الساعة الأخيرة, de quoi user cette plume, عندي باش نستعمل هاد الريشة, et tarir cet encrier ونخوي هاد القرعة ديال المداد. D'ailleurs ces angoisses, هاد البؤس هذا, le seul moyen d'en moins souffrir, الوسيلة الوحيدة باش نقلل من المعاناة ديالي, c'est de les observer et les peindre m'en distraira. إلا تأملت فيهم وكتبتهم غادي نفوج على راسي. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. نقدر هاد الشيء اللي نكتب يكون عنده واحد الجدوى. Ce journal de mes souffrances, هاد الكتاب ديال المعاناة, heure par heure, ساعة بساعة, minute par minute, دقيقة بدقيقة, supplice par supplice, عذاب بعذاب, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer. قالك إلا كانت عندي القدرة أنني نكمل الكتابة حتى اللحظة اللي جسديا يولي من المستحيل أنني نكمل. Cette histoire nécessairement inachevée, هاد القصة اللي نكتب راه بكل تأكيد تكون غير كاملة, mais aussi complète que possible, ولكن تكون أكثر كمالا من المستحيل. De mes sensations, نهضر على الأحاسيس ديالي, ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement? واش ما تكونش هذه فيها واحد التعليم اللي هو عميق.
N'y aura-t-il pas dans ces, ou bien ce procès verbal de la pensée agonisante واش ما يكونش في هذا الاعتراف الشفهي ديال واحد الفكره تحتضر dans cette progression toujours croissante de douleur واش هذه كتعتبر واحد لا بروغريسيون واحد التصاعد دائم ديال الالام dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné غتكون واحد التشريح ديال المخ ديال واحد المحكوم بالاعدام plus d'une leçon pour ceux qui condamnent غتكون اكثر من تعليم لذاك الناس اللي كيحكموا بالاعدام peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère ممكن القراءة ديال هذا الكتاب هذا يخلي اليد ديالهم أكثر خفة ماشي يجيو يحكموا بالإعدام quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense من غادي يخص الأمر مرة أخرى يقطع واحد الرأس اللي تيفكر une tête d'homme واحد الرأس بشري dans ce qu'il appelle la balance de la justice وهذا الشيء هذا هو اللي كيسميوه الميزان ديال العدالة peut-être n'ont-ils jamais réfléchi les malheureux واش ما يكونوش فكروا هاد البؤساء à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort واش ما عمرهم فكروا في داك العذاب اللي تيكون في الحكم بالإعدام se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante واش ما عمرهم وقفوا في هاد الفكرة الحادة que dans l'homme qu'il retranche بأن في داك الإنسان اللي تيقطعوا له الراس il y a une intelligence كاين فيه ذكاء une intelligence qui avait compté sur la vie واحد الذكاء اللي كان معول على الحياة une âme qui ne s'est point disposée pour la mort واحد الروح اللي ما عمرها خضعت للموت non il ne voit dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire ولكن هما كيشوفوا في هذا الامر هذا غير داك السقطه العموديه ديال داك السكين المثلث et pense sans doute que pour le condamné il n'y a rien avant rien après وكيقولوا بان بالنسبه لذاك لو كونداني ما عنده حتى شي حاجه قبل وما عنده حتى شي حاجه من بعد ces feuilles les détromperont ولكن هاد الاوراق غادي يغلطوهم publiés peut-être un jour يقدروا يتشهروا واحد النهار elles arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit غادي يوقفوا العقل ديالهم على المعاناه ديال العقل ديال لو كونداني car ce sont celles-là qui ne soupçonnent pas حيت هما كيشكوش بان داك لو كونداني كيعاني ملي تيتحكم بالاعدام ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps راه هما كيحسوا براسهم منتصرين اللي تيقتلوا بلا ما يعاني الجسد et c'est bien de cela qu'il s'agit والامر كامل تيخص هاد المساله qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale اشنو هي المعاناه الجسديه امام المعاناه النفسيه horreur et pitié فظاعه وشفقه les lois fait ainsi قوانين محطوطه بهذه الطريقه un jour viendra et peut-être ces mémoires dernière confidence d'un con ou bien d'un misérable يقدر يجي واحد النهار وهاد المذكرات اللي هي اخر اعترافات ديال واحد البائس يغونتي كونتريبيي يقدروا يساهموا à moins qu'après ma mort الليله من بعد الموت ديالي le vent ne joue dans le préau avec ces morceaux de papier الريح غادي يلعب في الحظيره بهاد الاوراق هذه souillé debout اللي تكون مليئه باش بالتراب ou qui n'aille pourrir à la pluie او اللي يتعفنوا في الشمس collé en toile à la vitre cassée d'un guichetier يبقاو معلقين في الشرجم المهرس ديال ان guichetier ديال شي سجان